أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. asma wo ye no aye kan we fie da nyamesem ke twemu no efa ho no meka se ye wonsie bia no so etese no na de to so mienu no eno so no akoye tese manfo ena ye ebo muslimu etro sa nsie no na sa nsie to so mienu no efa yudani bia ye pre no abu afak na ye kumo no na abakwase mungu no omakasa e de afasa yudani ya yakata kwasemi na eho ensem no yedum waskon sei in the city efa dakrobi komsheni kronko Muhammad sallallahu alaihi wasallam eka ede kire echidifo no che hwan ene nea obekwa kokum sa abu afaki a oye onipa oye basabasayo hwan ene bekwa ko wie ne nkwa amame wana bekwa kokum na mame abu afak na oye obi a wanyini ye pa a ebi mokra no ekase na wadi emfie oha eni aduonu nanso ni nyina eche no na oye obi a na ohye nkofo kutupa editie komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na afi so na nwinsem bentre mu no na osanso eka insemfin ene neoma ensem fata sede ebeya obe mankofo eni aba komsheni ho no matan no na omotrese komsheni emra no de mai ena umair esori ye na okasa nkofo no ho a na enam nyamesuru hunti no na ono oko badr ko ne ho bi sa chidi ni no eka editudwa che me no mekwa kokum abu afak anase ene me no anka me bomodin se mekum no nka mewu e wosa kwan no so eno mu no Hazrat Salim bin Umair enso ehyiase se ohwehwe na dakuru bi na ayanajo na ewiem ehyi pa abu afak na ojina home ewo ni fie etro mu na Salim ebete asemgoyi na tempa no sore ko na okoye no okohunu se Hazrat Salim de eye na kodie odi nesikan ehye ewo abu afa kopem se epie ne funu ne yam na abu afak enso etie mu na esa no Hazrat Salim edwane na manfo te abu afak ne no omo eba honom na sabre no na ne nkofo no bi ewo honom ombefa no ekofie nenso no sa onyankopon enipa na osori editia nyame no owuye enam sekan de ewo ne brebuo munti we eyabakosem enwuma ne mu baako ena atwa asem we enye asem we beka se abakosem nwuma mu hadisi nwuma insia no enimu bi sensie we enim na sensie we no yehunu no abakose Halabia Tabakatul Kubra ibn Sa'd Sirat ibn Hisham enafe ngoma fufuru bi so ekeka kan Kitabul Magazi emu
ene enwoma etisa na mo akeka insengwe ewo mu ni nyina mu no abakosem nwoma hudo kese enim Abdul Tarikh Tabri Ibn Khaldun ene abakosem nwoma hudo keka ho no nya dia o matintim saa nsiwe ewo mu na saa nsiwe no tese asma nsiye ne pepepe adansidie no ade o moka ade atugya se otan ya nan san kofu ewo editia komsheni koku Muhammad sallallahu alaihi wasallam eno enini senti na badr ko no etire no san kofu isha se wonum sore editia ye islam abu afak ni ko kum no se ohwe se de mentim wase wo ensem kanimu no a ema yetumi nya na asem ewo ho edi kan di okum no kra no omuntumi hunu di okum no Al-Waqidi ene Ibn Sa'd obi aka foforo obi no se Salim bin Umayr na sanso na insiye ni bin so eze etrese Salim bin Umar ibn Utba aka se Salim bin Abdullah bin Sabit Ansari ene kum no afa to so mienu yes mentem ho asenso ewo mu efa seti kum no Ibn Hisham ene wadi obi aka ne de mo Salim no anu ena atenka eka no ma ono ankasa kọ ekokum no ekokum Abu Afab nsiye ne bi nso abakosem ne bi nso kire se komsheni eka ne nsem ema asa onuan ekokum no we Ibn Hisham mo sanso ena menteme ho asem menteme ho ase mu Ibn Sak etre se Abu Afak no yudeni enso wagdi se na onye yudeni afa so mentim wase fufuro bio enso ho ewo ni wo ni mu wagdi ene Ibn Sa'd mo kire se na asma ewo no etiri nanso no abakosem trofo fo kire se bayansa na asma wo no eba etiweni na ya de etimu se bosimu kasem o eni agina so bia se omo pese omo nsem ka bi keka ene saane basa yo ahodo a oye no hye nkofo kutupa na afin so no obemamafo asori yekon ade atia komhyeni no na we ni nyina ade a ede na oye de asori ade atia omanye nti na esefata se sa nipa no kra no ye twena so impo enemre mu ewo ye mra ye wo mu ne faton ne se wohwe asma insiye no a Abu Afak ewon etire no ye hu ze yidafo no sori yekon bia was come sorry editia sa insie esi say yakum mu nipa nanso yude ni bia ni wono mo ka bibia science we eti we adanside pa etere se science we no na asem wo ho sanso ya de a osi etumi ekai se emre a insie we esi ye no na ba ansa ne ebe ko badira na se badira etiri no we nyina de a omo aka ho asem nso no we de a ebia esi ansa no mukobadira na se ye badira ekon na tipe na we ade a obia agitum abakosem trofo nyina agitum se ekon bi sori yansa na badira ekoso na senkasa insie we nsu si bia komba tro ewa abakosem mu anka yudafo no so asma ani Abu Afaku agiri no anka wono mu anka sekran ebe sori akasa de etia muslim fo no nenso no wono mu mpo ena hye ekon asia na so mu sori ekon no na nya de a wakosem trofo bia tro se yudeni bi wono mu a na ye ni bibisa azat mezabasha mesai ekase Abu Afak ene asma wu no watro ewo ne ngoma sira khatam an-nabiyyin mu se badr kon etiri no abakosem trofo ni bi atro insiye bi hadis ngoma ene hadis ngoma edimu pa ne ene abakosem ngoma edimu pa ne hunu no womu no so ehwe se de musika ensem we no a ensem no ensisi so nenso no enam se na we ayade amanfo kansem de to komsheni so ntino abakosem trofo ni bi omu ya kristofo no bi no ayade omu nso aka de afa ensem we ho entino
wono matro se Madina na oba bi ewo ho no mo a ne friend Asma eti Asma ya tro ne din ewo ha bio ana oye Islam tamfo kese pa na na afen so no otia komsheni kroko Muhammad sallam na no hye nkofo kutupa se de be on be sori etia komsheni na afen no otro anwensem nso a na enu mu no odeka de kire nkofo se wo mu be kokum komsheni na dakro bi tididi bi ada oye ni freni ni bufuyi na anajumu no oko sa obai efie a na wada no hon no kokum no na bra komsheni kroko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye kan we hu ekire no komsheni kroko Muhammad sallallahu alaihi wasallam antwese chidini asone mum no jumedi odiye no obona baso pa na osinsi e tosumi no ene de yaka ehu asemi na we enya de kire se jumedi ekoso ne mum de o kire ese de manfo esi kan nsem no fa ese de mesi ekirikire mu se ebosiri mu kasem isi etosumieru na yideni bi on ma wanyini oyepani afa na Buafak no Madina na ono nso no na oyobi a fa ye ne na nsemu eka enioma hodo bebere editia komsheni no hye omu kutupa so mbesore ekum komsheni na dakoro bi tidini Salim bin Umay ne bufu yi na anajumu okọ ekokum sa onipa yi ewo no ankasa ne bia no no so etie Hazrat Mirza Bashir Ahmed nso akase Wagdi bin Hisham impokurano sa anwinsemi Abu Afak eka editia komsheni no watintim ebi omu na se wo hwe we nyina se William Mill enso aka ade afa ho na wagina we so ade atro nioma ewo ne ngoma bi mu se na omodi we ade a omodi kasa ade fa aye muslimfo se muslimfo anya periperi yo na se ye fa we nso a we enya de ebetumi aka se nsem ka bi a edi mukura na enya de ehunu sai nsie we se ewo hadith nguma bi mu na nipa no a yekomo ekum no yenka ne ho asem ewo hadith bi mu na hadith no so no nukremu impon abakosem twerefo bebre ni won mo matro nsem we etin sa nsie etise ye no senka esiya anka entumi ehunu se die nti na abakosem nguma twerefo ahudu o man twerɔ sa nsie ahayi no ye ni na asem bia se sa nsie we enam se ye ne hu se kotia komsheni ene na tidifo nti na ebi abakosem twerefo anka sa asem we entumi man sa de biara da ewe se yehwe hunu se we eni gina bra na muslimfo ni wo mu na sa oma enfato ho se obi eye basabasa yo editia wa bonten so a nipa no o mra ho kwan se utum etwe na so na ka hadith no ebetro ensem we na obeka se bia hadith no ensem no ekotia komsheni ti na hadith no ye nchiro no ade ye mfom so firi se ze de si ye bia no se eye muslimfo no obi otintim hadith ni bia no nya de a wono mo de ensem ni bi de bia esie de biara da na nya de nso a mo adi ensem bi sie enam se bibi eko ede to mo ede se bi o mo ka de to komsheni so na se Islam so na de bia no a wono mo eti ye ehunu ye se ye no kure no ene ade a mo etintim ye mfato ho ne se na abakosem trofo ni bidwumadi a wonum edie se komsheni kroko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ene na tidifo ade bia no e ka de fa wonum ho no se pokura no na omo ema ensem ka no ntwede ntwe ye kura na omo etintim sa ensem no na omo edeto wonum nsem ka ho se de be ya mbetumi esusu ensem no ho na ade bia ni wono mo a na won mo de to komsheni so anasa na chidifo no so no wono mo ade bibi esie de biara da we abakosem ngoma a edikan ni mu na we enkyere se nsia hodo bia no eye no kra de nemum no de nyan se ye mum na ye behwehwe de edimu ene de endimu
na entumi man da bia saa se muslim ni bia oye abakosem trefo de nsem bi besie enam se nsem ne bia na itia komsheni anase islam nti anase eya dia manfo betumi di bibia to komsheni so efa ka bin ashraf ewuo hu no ade a ete se asma ne abu afa nsem ye nanso no abakosem ngoma nyina ade a wono maka nsem we yo madom wezu konso ewo mu na nyade a abakosem trefo anasa ade trefo bi ade nsem we esie eti no sa abu afa ne asma wo mu nsem ye hunu no hadis bia mu a na impokra no wono mu esori nsem editia islam no mu bebere na enka asem we hu asem we ma nsem no edi se nsem we de ya de bia ye bosire mu kasem na manfo ankasa na ahyeda aye nsem no na ye behunu se nsem we no enye nsem a eye no kre na asma ne hu nsem yi no ibn sad munyina ka se obey ibn adi enekum no nanso no ibn junaid nsem o kan no enye obi foforo na wasi okum saa obey nti no we ni nyina no ade a man nsem no na nukure mu no bi mu so kra ka se asma kra no ono ani nua enekum no aye friend yazid na abakosem trefo foforo nso ka se wo mu nyina no nye obi mu bia nekum asma ni mum asma no na obi a manfo ni mu no na ofiri ono ankasa na busue ku mu ibn sad ene afoforo enso no akase ya asma bint marwan obaye kum no na salama abdul bar no se oye mfre asma bint marwan se umay na ne kum no an ni aba na ye fre no bint adi na ebi mu kase na ya najumu ne ekum no nanso no ansie foforo mu etrese na eyawia ene ekum no na bakosem no etrese sa nipa no oto ntirisuama ewawia bere mu ne ekum no afi abu afak ewuo na ibn sad ene wagdi atrese nipa ekum no ne friend salim bin umayr nanso no nsem abakotrefo ni bi enso etrese salim bin amr ibn akaba nso akase salim bin umar sanso ena abu afak nso ibn sad atro se na oye yudeni nanso no wagdi de wasi onye yudeni etina mayehunu efi ibn sad ene wagdi no omo etere se ibn sad ede abufu ene kum abu afak nanso no ebi mu ekase komsheni sallallahu emra so erodi kokum no impono se o hwe se abra ono ekokum sa onipa ya ibn sad ene wagdi etese asma ewu etiri nanso ebi mu so ekase ekum na owuyansa na asma ewu yansa nti we ni nyina na na asema wodo a ema ne ba ne se yehunu se ensem we no bosiri mu kasem na entumi ema se sa na asem we nyina ebetumi aba ensem ka ba akomu afei asem ba akon so a ema ensem we edi se bosiri mu kasem no ene se abra sa ensem yenu we nyina todwa no ba ko ono mu abakosem twefo nyina editum se sabre no muslim fo ni mu no enyade a abakosem etre se banu kainuka ene entoko ekun a edi kan ewo muslim fo ene yuda fo ni mu na banu kainuka fo no ene di kan esori eba ya wono mu esori editi akomshini na chidi fo nti ebeda ni agya tumu se ansa na saa ekun we ebekoso no ewuo bi tise ekoso ewo muslim fo imu afi se saa insie we no anka esiye kura ansa na badu kun ebaso a anka entumi nsi se wono mu no yebe kan dia ka nsema hodo a ema ekun no etumi esori ye nemum senti a ka fa ekon no ho no adenti ena yankasa nkofo mienu we hu asema anka ho se wono mo so ikumo mo aka yudafo no betumi agina we so ede asori nsem ede etia eye muslimfo no ena minsie wenti se muslimfo no ena ebu we mra so
nanso no unhunu abakɔsɛm mu da biara da ɛwɔ kwan biara so. Impo no sɛ wohwɛ abakɔsɛm kyerɛfoɔ yi mu a wɔnom mmra nsɛm mu no ɛnya deɛ obi atintim ne wɔ baabi sɛ yudafoɔ mu wɔ Madina emu biara no mpo ɛsɔre nsɛm de ti a ɛyɛ muslimfoɔ no. Na muslimfoɔ abakɔsɛm kyerɛfoɔ no bi ɛyɛ adeɛ a sɛ yɛka sɛ bi a ɔmo ɛyi firi mu a anka ɛbɛka sɛ yɛ mfomsoɔ kɛseɛ paa. Na sɛdeɛ ɛsi aka no na muslim ni bia ni wɔnom a ɔyɛ abakɔsɛm kyerɛfoɔ na nsie bi a atamfoɔ de to ɛyɛ muslim islam so no ɔmo ɛyi firi wɔnom nsɛm kɛmɔ. Na muslimfoɔ no manfoɔ de nsɛm ɛto wɔnom so ɛwɔ nsɛm ahodoɔ bebree so. Na muslimfoɔ abakɔsɛm kyerɛfoɔ no wɔnom abere biara no wɔnom de ɛyɛ nsia ahodoɔ ɛte saa no ɛba wɔnom nwoma mu. Nti no yudafoɔ no nsɛm bi a wɔnom ɛsɔreeɛ no anka abakɔsɛm kyerɛfoɔ no nya deɛ ɔmbɛyi afiri wɔnom nwoma mu. Yɛtwa ne tie a saa nsie wei na ɛyɛ bosrim kasɛm no nokorɛ biara ɛnnim ɛwɔ kwan biara so. Na akɔyɛ sɛ islam tamfo bi ɛna ebi a ɔka asɛm wei ɛde fa muslimfoɔ no ho. Na ebi nso a muslim ni bi a ɔno na ne gyidie hihim no ɔno na ɔpɛ sɛ ɔno ɛde nkonimdie bi ɛbrɛ ɔno animonyam bi ɛbrɛ ɛyɛ ne nkurɔfoɔ nti na ɔka nsɛm wei ɛde ɛto dwa. Wei ɛne no korɛ a yɛn nyinaa ne yɛhunu ɛfa nsie no ho. Wei ɛyɛ adeɛ a yɛaka ne dada sɛ nka wei no mu nyinaa koraa ɛyɛ no korɛ a nka yɛntumi ɛnka sɛ mmara ɛma wo kwan sɛ wohwɛ sɛ deɛ nneɛma ɛsi kɔɔeɛ a saa berɛ no na muslimfoɔ no ɛgyina berɛ ɛyɛ hu ama wɔnom. Na wɔnom gyina berɛ na akɔyɛ sɛ obi a ogyina ɔbɛn ɔwɔ bea a yɛgya atwa ne ho ahyia no wɔni baabi a ɛfa. Na wɔnom no yɛ nkurɔfoɔ ahodoɔ a wɔnom ɛpɛ kɔmhyɛni salam ɛkom no na ɔmawiewie islam saa berɛ no. Na manfoɔ ɛbɛka nsɛm ahodoɔ no ahyɛ nkurɔfoɔ kutupa na ɔmasɔre de atia kɔmhyɛni na ɔma atamfoɔ aba bɛkum kɔmhyɛni kuroko Muhammad salam. Saa berɛ no na gyina berɛ wɔ hɔnom no deɛ na biribiara ni hɔnom a ɔmbɛtumi ayɛ kɔpem sɛ saa nnipa ɛte saa no ɔmbɛtumi agye ne nkwa. Ɛti no saa muslimfoɔ adwumadie a ahodoɔ wei no ɔnom ɛdiiɛ no wei ɛnna deɛ ɛbɛtumi de nsɛm bi ato so. Mr. Margolis ɔno nso mpo nnipa ɔte saa no a berɛ biara no ɔka nsɛm adi tia ɛyɛ islam no ɔno mpo ɛnyɛ adeɛ a ɔka nsɛm wei adi tia ɛyɛ muslimfoɔ ɛfa nsɛm wei ho. Na Mr. Margolis ɛkyerɛw sɛ nsɛm ahodoɔ ɛfa asma ho no na ɛdi mu sɛ na ɔyɛ obi a na ɔhyɛ nkurɔfoɔ kutuba sɛ ɔmbɛsɔre ɛde atia ɛyɛ kɔmhyɛni kuroko Muhammad salam ɛne muslimfoɔ. Na ɛni sɛ ɛma yɛwerɛ fi sɛ wobɛhyɛ nkurɔfoɔ kutupa no yɛ adeɛ a na ɛyɛ adeɛ ɛhu koraa sene sɛ wobɛfa akodeɛ. Na afei nso no sɛ onipa no ɔno ɛyɛ basabasa no nko ara na wɔn akyi n'aso no na kyerɛ sɛ mfomsoɔ biara nim. Sɛ wohwɛ arabfoɔ no mu a sɛ wobɛhyɛ nkurɔfoɔ kutupa no afa ɛyɛ adwensɛm mu no na ɛnyɛ onipa baako bi dwumadie na mmom na manfoɔ hunu ne sɛ ɛyɛ ko paa ɛwɔ abusuakuo mu. Ɛti no islam akyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ nipa no a ɔyɛ basabasa no nko na ɛkyi n'aso na mmom ɛnyɛ obi biara. Na ɛwɔ sɛ obi a ɔyɛ mfomsoɔ no ɛna ɛkyi n'aso ɛno ɛna ɔda n'adi. Wei ne nsɛm a Margolis ɛka ɛde fa nsie wei ho. Na ɛdeɛ nti ɛna saa onipa yi no yɛankyɛ no ɛnkum no ɛwɔ abɔnten ama obi ahunu sɛ saa nsie ɛyɛ nokorɛ a na ɛyɛ nipa baako bi adwumadie a ɔno ɛyɛ ɛde ahyɛ ɛyɛ muslimfoɔ no yaw.
na Ibn Sa'd nso atintim na yɛgye tum sɛ yɛde kasa kɛkɛkra no a sɛ kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛna ma ɛho kwan ɛhyɛ mmara sɛ yɛnkum saa enipa no. Na saa onipa no n'abusuafoɔ yɛka nsɛm no de kyerɛ wɔnom sɛ wɔnom nkɔfoɔ yɛ adeɛ a wɔyɛ basabasa yɛ nti yɛbɛkum wɔnom a nkɛyɛ adeɛ a kɛbɛsɔre ntɔkwa kɛseɛ paa ɛwɔ muslimfoɔ ne yudafoɔ no ntam. Na mpo no muslimfoɔ ne abosomsomfoɔ nso ɛwɔ Madina ntam nso nti na Mr. Margolis nso akyerɛ sɛ saa gyinabere yi mu no ɛwɔ Arabia man mu no sɛ na nkɛ yɛkum saa nkɔfoɔ no a nkɛ sɛ fata nti no senka ɔhwɛ sɛdeɛ dwumadie do ɛkɔɔ ɛwɔ ne mmara no a nkɔ no bɛtumi aba abɛte aseɛ. Na yɛtwa ne tia a Asma ne Abu Wafak ɛwuo no deɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛdi mu ɛwɔ nsɛm kani mu sɛ wohwɛ wɔn mo ka nsɛm no a sɛ wohwɛ ɔmo ɛka nsɛm no mpo koraa no sɛ yɛfa no sɛ yɛgye nsɛm atom koraa a yɛntumi ɛnka sɛ yɛ mfomsoɔ sɛ wohwɛ gyina berɛ no ɔmuom saa berɛ no a na wenyan ɛyɛ nsɛm bi a manfoɔ abɔ muslim aka a ɔmode ato kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛso. Na saa abakɔsɛm twerɛfoɔ no ɛwɔ sɛ nka wɔnom ɛhwehwɛ nsɛm wɔ mu ɛyie na yɛde otufoɔ Nyankopɔn sɛ deɛ atumi abɛgye mmeri mu bɛzaya no ato mu na yɛn yɛhwɛ biribiara mu ɛte ase ɛsusu ho na yɛsusu ho awie no ɛna yɛdan nokorɛ no adi ɛwɔ nsɛm biara mu. Na ntwatosoɔ biara no a ɛbɛkɔ de atia kɔmhyɛni sallam so no yɛbɔ mmɔden no sɛ yɛbɛsɔre atia. Yɛsrɛ otufoɔ Nyankopɔn sɛ muslimfoɔ no malamfoɔ no yɛbɛma wɔn mu nyansa ɛyɛ nkurɔfoɔ a wɔn kenkan nsɛm a ɛte saa sɛ de ɛbɛyɛ a wɔn bɛgu Islam anim ase na wɔn mu ankasa nso ɛde bɛboa wɔn mu ɔyɛ a wɔn ka sɛ wɔn bɔ Islam nanso wɔn dwumadie no sɛ ne teɛ sɛ ɛde nnɔtra so ɛna ɛba. Yɛsrɛ otufoɔ Nyankopɔn sɛ ɔbɛma wɔn mu nyansa. Saa bere yi no ozu sɛ nkurɔfoɔ nnuanom bi a wɔn afiri mu na ɔbɛka wɔn ho asɛm. Professor Dr. Basit Ahmed Khan Sahib ɛna ɛdi kan na wɔn mu ɛtae frɛ no Pervez Sahib ofiri mu ɛwɔ Canada abra wadi mfeɛ aduɔwɔtwe nson. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Yɛwɔ no wɔ Kadian ne papa Abad Khan Sahib Nasim na ɔyɛ sɔfo na afei nso no na ɔyɛ Islahu Ishad ɛpɛdin na ɔyɛ obi a ɔbɔ ne ho mmɔden paa yie na ɔde ne ho hyɛ jamaat dwumadie ahodoɔ mu. Onua a wafiri mu yi no osua a ɔhyɛ ne suku ase ɛwɔ Kadian na watumi ankɔ college efisɛ na TI college no wɔ Lahore na ɛba Araboa no nso ɛkɔ obie na ɔyɛ BA degree ɛwɔ hɔ. Afei 1960 ɛna ɔyɛ ne MA Free Oriental College na 58 ɛna ɔyɛ ne PhD. Professor Nasir Parwazi Sahib 1960 abra owie ne MA ɛwɔ Urdu mu no ɔbɛyɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ. Na ɔhyɛ aseɛ wɔ Aban College mu ɛna afei nso no ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔtintim ɛwɔ Al-Fazil Misbah ɛne Khalid ko Akrata mu
nana owodo edema anwensem tina oto anwensem kama pa abra talimul islam college rabwa omo 18 team ye no 1961 oba honomo na afi oye adwuma wo honomo chei se ochirichiri ni na obeye urdu department 80 ewo talimul islam college rabwa na 1975 edikosi 1989 na oye professor ewo university bi wo Japan na honom ena obuaye ma Pakistan Japan bi nya chaka afi obuaye so mi yetintim Jamaat ewo Tokyo ena afi osanso eba bio da abra college no aban mind bedi tu mo no obuaye ewo adisua bia hodo bebre 1986 ekosi 1990 na o government college of Faisalabad no ya media ni tino ofa hawnya bebrese pimo na brebi na won ebetere no ojani bibia honum eno ba USA na susun kenino toso 9 emerenti no oko Sweden 1991 kosi 2001 University of Sweden honum eno koye chirichiri ni ewo honomo professor na abra otena Sweden no na oye Nobel Prize Literature for no so oka wonom ho na oye adwuma ewo honomo echei na fe 2003 eno oko Canada na wonom enim ni yie pa woni dwumadie mu na ne ho kani akase o mamienu mamienu na ne ho kani no akase na yedi emfie aduosia miensa enije ohawanya bebrese bia mu no yina na yetibu mu ohaw ebremu yina na yetibu mu na me oba pani e o mabukiafo mu ntino na meterabwa na Parvazi Sahib wan brame semesum na ohwe mawfo class ne me na minuanu mu nyina no mabukiafo nyina mene masenum twakano na na kama pa den periperi yo edi ewo ginabre wosro na mekura berbia no odino wo hye ye dwumadie bia mu na ne baba ko ekase akwaniese bia mu na hu se wo nwenwe na Khilafat Ahmadiyya nso na abrebia no oda to huama ai wosro di edema Khilafat na osre empire abra na oyarepa ni modin kura no na dokotafo akase arehemu bia ni hono na emodin de man se obetwi sakrempo nanso no na ofa oyemu no na otro krata abra oda hono mo otro krata de bre isusu kenini empire na owotu ho amasronko pa na oti Japan no ne babe ma etrese me papa yemano encyclopedia bia ode ba Khilafat Library 1980 Alama Iqbal na ya media ni ntino mama no kwa mana ma mode na chede no eko ni fie ne baba aba konso etro se me papa na odokora nkonkro ni yie pa nana ade na otai kenkai Quran no ye etiba ko de bia na ebia ye pe ye chefa bi edi atro ye nyamesem kebi no ana yensem kebi no no chere se Quran chefa bi ekasa semwe na o maye hunu Khilafat hodo na ye maye tintim twaka ye ne Khilafat enya twaka ne baba otosum ye no sadia ekase me papa
na oyobi otu ho ama khilafat na ne nsem kemu ene ne dwumadie mu na abre bia no na odan odosoro ko adi edema khilafat na abre bia no na yehunu se ye papa na otro ede koma yesusu kenni pempa ye ede obibia mu na abra na oyare no abra dokotafo no ka edi tuja se umuhuna se mere eni hono ni wa ben ansa no mbeka sawie no o se omomere no krata ene pen na otro ye krata ediko edi yesusu kenni nchen na si kebia ne ba ne semo na odi aforebo na onia ba ko kase ne na be ma se mission free no ho de se de gidie etie na afi nyame edopa no se de esitire mission free no ho na we eye ne nana ene kasai na nyakopon ho dopa kra no sai ene sitie kopem se ofiri mu no se mihunu se nensa ode shadu no ose no opedia no akasa alhamdulillah na okoso aka alhamdulillah kopim so free mu na hunu sa odo wo de ma nyankopon yin we ya dia ehye ni kuran se odo wo ede ma Allah ene khilafat no mesu benya sa chaka no yeso tifu nyankopon so be hunu ne mobo na wama na wo nto ato tumi atwa na edwuma pa a odi ye no so nipa otoso mienu eye Sharif Ahmed Batti a oye Nabil Khan Batti eba ofrimu enne kakre twemu abra no wadi mfie edi wotwe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun na oye musi na ne baba ne ho kani firi ono mu a waja etiri ememma mienu ene ma mienu Tahir Ahmed Batti eye sofu ewo Sierra Leone na honum ena awesome ne ba Tahir Batti sab na oye sofu no kase na me papa eka se le kram abra ne ho boshe no ehye mano ne papa Khan Batti sabre no wadi mfie nkuno o se o kase sa boshe ehye mano Ahmedia ebetintimi wona kumemu entino sabre no o shase debate e Kadian na yesusum kenini audikai abreso no no be bayata obeka jamaate ho 1974 no mo bie friend lalia eno mu fi oba arabwa na wonom adwuma na abia wo bia no na oka editere nkofo se me ya mediani na opese woni mi na chaka obetumi akoso ni meja chaka na nso no me de meka kire mo se me ya mediani Latif Ahmed Sahib ninia ofri Germany okadi tija se na ono nso adwuma ewo bia hono mo na onua bi eba anotan Ahmedia no bisan se wo ya Ahmedia ni o se an me ya Ahmedia ni na otamfu yi esha se o kasa ditia boshe meza alayhi salam na o kase ene o betena sa adwuma bi ha yi anase me ena metena ha na afi eko kasa edi tire honomo adwuma yekeni ni no editia sa onipa yi na obompa ya tire de akopo se de akopo beba sa otamfu na dincho o se mre kakra tire no dwuma yi ni bi eba honomo na o kase sa onipa no ba nche ya oye basabasa editia nti onu mum na o se epam no na adwuma no mo no de adwuma ne de behu se sa nipa nkro wie bibi mo pam no firi ho na oye ne ta juda sori edebia na afi so no ni fiere na mesem kan ya de a oye ne debia ni fiere ne na sori imprenum dako na jamaate nguma so kenkan ni tisiri wa bra okọ ahomegye mu abre bia no bon se o kenkan jamaate no nguma a o chese o sua bibia na o kenkan bibi
abrebia no a khulafa ahmadiyya ebe edi sikasem nhyehyɛ ebeto duano no de ne ho ehyɛ mu bi na okenkan durut sharif ede inhyira gu komhyini koko Muhammad sallam eso ne babema a oyɛ sɔfo no nso etro sɛ abra na mewo suku a na mewo mfie be nsia mu no na ɔka kyerɛ me sɛ menkenkan durut sharif abrebia na batisa eka sɛ otufo nyankopɔn adom nti debia no mekenkan durut sharif ema ne boro ɛyɛ mfie oha mfie apem yɛ sɛ otufo nyankopɔn so buhunu ne mɔbɔ na wama na wonto atoaso atoa ɛyɛ ne dwuma paso onipa otoaso ɛyɛ Professor Abdul-Dani Sahib a ɔno no na ɔyɛ ami ɛwɔ Nawabshire mpɔtamu ofirimu abra no wadi mfie aduokunu mienu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun babema baako ne mammanum ne babema Sabar Ahmed ɛkyerɛ sɛ abusiano Ahmadiyya hyase efiri omuna na Khandani Sahib na oyobia na oye kukudurufo no ye nokwafo ne babema no kyerɛ sɛ na obehia nkɔfo no ade a na yɛn ha no koraa nyanya ade nso a obetena hiafo mu no na ɛha no koraa na wayɛ ne masters ɛwɔ university na sabre no na Sind honom no India honom no na adesua eni soro saa na ɔkɔ Hyderabad honom ɛna ɔkɔhyɛ nadisi akyi na ɔkɔhyɛ adwuma sɛ kyerɛkyerɛfo na mutumi bie adesua ɛwɔ Nawabshire ɔhyɛ enwumere adesua ase na adesua ɛhyɛ ase honom ɛbɛyɛ college na wɔnom ɛhyɛ ase ɛka kan sɛ ɛka college ahodoɔ atidi ɛwɔ Sind honom no ne amanyɔfo bebree ɛwɔ twaka na ɔkɔ ɔmo to nsa frɛ no ɔkɔ a ɔka sɛ ɔno ɔyɛ Ahmadiyya muslimuni na ɔka de kyerɛ ne ma sɛ ɛmamu nsoro da biara da sɛ mo no mo bɛkɔba nsɛ mo de mo gyidie ebesie na ɔtae ka sɛ yapa sɛ wɔno mo de Ahmadiyya ho nsɛm esie enso no yesusum kanini ɔtɔso miɛnsa abra ɔde ne mmara nsɛm bae no ɔno nyakwanya etumi de Koran konkon no nkyerɛase kɔ Sindi kasa mu na tafsir sagi Koran nkyere mu no nso no otumi nya ho akanya ekyerɛkyerɛ mu na afei Koran no nkyere mu ɛna afei nso no nkrata nketenkete no nso fa Islam ho no nso Koran ho nso no nso etumi ekyerɛkyerɛ mu manfo de nsɛm eto ne so na udu kasa no nso no ɔtipa na nsɛm ka bia na ɔtro no na enya manfo ni gye ho na ɔka Fazle Umar Foundation for ahyasefo no ho na ɔka wɔnom ho na PhD adisuafo mu university ba ne nkyɛn ɛbɛpɛ akwankyerɛ na ɔtere na hwie mu pa ngoma bi ɛwɔ Sindi kasa mu a ɔtoroyɛ na ɛyɛ akwankyerɛ de ma adisuafo na dictionary bi nso ɔnom ɔtintimi ɛde ma Sindi fo no ɛfa Koran ho nso na abre bia no ɔbɔmɔdene sɛ ɔbɛhwehwɛ yɛsɛ otufo nyankopɔn so ɔbɛhu ne bɔbɔ na wama ne ma nso atumi atoa ne dwuma pa a ɔdi yɛ so mɛsa nso aka Professor Dr. Sharif Khan Sahib a ɔwɔ America seesei ofiri mu abra no wadi mfie aduowɔtwe ɛnan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun na ɔyɛ musi na miadom nti yɛwɔ no afe 1943 ɛwɔ Tanzania Dr. Habibullah Sahib ɔgye Ahmadiyya tumu ɛwɔ Tanzania na nadisia hyɛseɛ no onyae de firi Kadian Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu Khalifatu Masih ɔtɔso mmienu wɔ
ne nsɛm ka ɛwɔ afe 55 ne 54 mu no ɛna ɔno ɔde ne ho bɔ afɔreɛ na obenya gold medal ɛwɔ Punjab University na afei ɔyɛ ne PhD ɛwɔ ɛyɛ theology mu. Yesusum kenni ɔtɔ so mmiɛnsa wɔ ne mmaransɛm mu no na kwankyerɛ mu 1963 ɔyɛ adwuma wɔ Talimul Islam College na mfie aduasa enum ɛna ɔyɛ adwuma akɔpem sɛ ɔkɔɔ n'ahohodie mu kowa nkrataa ahodoɔ wiase mu no wɔayɛ nhwehwɛmu bɛyɛ sɛ ɛyɛ 250 ne nhwehwɛmu a ɛdi kan a ɔyɛeɛ no wɔnom ɛtintim afe 1972 mu na ɛfa ɛyɛ reptiles ho na wei wɔayɛ nhwehwɛmu afa saa mmoa yi ho na ɔyɛ nhwehwɛmu ememu dɔ paa ɛfa awɔwɔ nkotrɛ ɛne mmoa ahodoɔ ɛte saa ɔyɛ nhwehwɛmu a ne mu dɔ paa ɛfa wɔn ho na watrɛ madeɛ pɛn na ɔtrɛ yesuku yɛn ɔtrɛ yadeɛ na ɔtrɛ yɛn nneɛma ahodoɔ na ɔtrɛ yɛn mmoa no abere ɔmo te nkwam 2002 wɔ Pakistan obenya abodin krataa sɛ zoologist of the year na 2008 ɔsɛ mekasa ɛde fa asɔredan ho sɛ yɛbɛbɔ afɔreɛ ɔsɛ onipa no kasa na oni hwɛ nti ɔkɔɔ saa papa yi fie no ɔsɛ ɔkɔɔ ne fie no ne ba ne ho kani ɛbae ɛde biribi ɛbɛtoo n'anim na ɛyɛ agudi a na wanya de afiri ne nsew no mu hɔ nyinaa ɛna ɔde maa wɔn sɛ wɔn mo ɛmfa nkɔbɔ afɔreɛ na ɔyɛ obi a ɔyɛ tuhu amani na ɔyɛ fomfomni na ɔne n'asukufoɔ kasa sɛ n'ayɔnkofoɔ yɛsrɛ ɔtumfoɔ Nyankopɔn sɛ obɛhunu ne mmɔbɔ Zafrullah Sahib ɔyɛ ne ba bɛrima a ɔyɛ pani watwerɛ nneɛma bi a yɛde kan Canada makafoɔ ne Canada scientist bi ɛba ne nkyɛn ɛbɛhyia no na scientist foɔ no mo ɛwɔ Pakistan ɛfa saa mmoa ahodoɔ saa reptiles yi wɔn mo ɛho nimdeɛ ho wɔn kyerɛ sɛ obiara ni wɔn ma no odi mu sene Sharif Sahib onua baako nso kyerɛ sɛ mmɔfra mu nyinaa na ɔhyɛ ase a nata adwudɔ mfa ni agorɔ afei ɔyɛ asɔre ɛyɛ akɔmkyene ɔsɛ na n'asɔre dɛm na metaa kɔdi ɔmo anim deɛ ɔmo yɛ asɔre ɛwɔ hɔ na uyi ɛyɛ asɔre yɛ nyinaa ka bɔ mu no firi hɔ nom a na ɛyɛ ade ɔyɛ hwehwɛ mu ɛwɔ Koran kronkron ne ne ntiri mu ne nana Mashhur Ahmed Khan ɛka sɛ ne nana deɛ na ɔyɛ kronkron ni paa nana ne nimdeɛ wɔ ɛyɛ science mu emu dɔ ɔkyerɛ yɛn sɛ Nyankopɔn wɔ hɔ no yɛbɛtumi afa ewiase yɛ ɛde akyerɛ nana ɔyɛ asɔre ɛwɔ n'abrɛ so nana osua Koran kronkron no so nana ɔbɔ otu yɛn fosɛ nso yɛbɛsua nana mprempii no ɔbɔ wei so ɛde kyerɛ yɛn na Khilafat Ahmadiyya ɔne no ɛnya twaka soronko na abrɛ bia no ɔtrɔ ɛde kɔma Yesusum kendini na yɛsrɛ ɔtumfoɔ Nyankopɔn sɛ na wɔn toatoa so bɛma wɔn akɔ nyama ne dwuma pa no wɔn atumi abɛtoa so Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر